बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जब पनामा केस चल रहा था और ख़ासकर हम बात करें जब लंदन अपार्टमेंट केस चल रहा था एहतसाब अदालत में, तो वहाँ पर मियां नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ साहिबा और उसके अलावा कैप्टन रिटायर्ड सफदर, इनकी मीटिंग, इनकी जो पेशियों हैं उनका सिलसिला जारी सारी था। जब मुलजमान की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने का वक्त आया तो उसमें पहले मियां नवाज़ शरीफ की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई गई और उसके बाद फिर मरीम नवाज़ साहिबा की स्टेटमेंट का वक्त आ गया। मुझे आज भी वो वक्त याद है जब मरीम नवाज़ साहिबा जैसे ही रोस्ट्रम पर आईं अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने के लिए, तो मियां नवाज़ शरीफ फर्स्ट रो में बैठे हुए थे। अच्छा, वो ये सारा मंजर देख रहे थे कि मरीम नवाज़ साहिबा आगे आती हैं, आकर रोस्ट्रम पर खड़ी हो जाती हैं और उसके बाद वो अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना शुरू कर देती हैं। ये हर केस में होता है कि हर केस में एक्यूज़ की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है। मियां नवाज़ शरीफ ये सब मंजर देखते रहे क्योंकि मरीम नवाज़ साहिबा के इर्द गिर्द वकला की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी और उनको यानी कि आप यूँ कह लीजिए कि मुकम्मल तौर पे उनको वो घेरे में लिया हुआ था, हम साथ खड़े थे, एक वो कहते हैं कि पूरा झमकटा सा बना हुआ था। तो मियां साहब ये पूरा मामला देखते रहे और जैसे ही इस केस में ब्रेक हुई और एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर साहब उठकर गए, तो मैं तब देख सकता था कि मियां नवाज़ शरीफ बड़े ही बेचैन दिखाई दे रहे थे। ज़ाहिर है कोई भी बाप होगा वो इतना ही बेचैन होगा अपनी बेटी को देख के जिस तरह मियां नवाज़ शरीफ साहब बेचैन हुए। और जब ब्रेक हुई, मरीम नवाज़ साहिबा वापस आकर बैठीं तो उन्होंने उस अपनी बेटी के सर पर हाथ फेरा और वो बैठ गईं और उसके बाद मियां साहब हमसे मुखातिब हो गए। मियां साहब इस बात को लेकर बड़े जज्बाती भी थे, बड़े गुस्से में भी थे और उन्होंने बड़े कैटेगोरिकली अल्फाज में एक बात कही थी जो आज मुझे याद आ रही है। ये बात क्यों मुझे याद आ रही है, इस बात पे मैं आगे चल के बात करता हूँ। मियां साहब ने कहा कि मरीम नवाज़ पॉलिटिक्स में नहीं है, उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन आज उनकी बेटी को भी कटहरे में खड़ा कर दिया गया है। वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स में मैं हूँ, मैं कटहरे में खड़ा होता हुआ अलग बात थी, लेकिन मेरी बेटी को यूं कटहरे में खड़ा कर दिया गया। और उन्होंने कहा कि जिन्होंने भी ये जो सौदा किया है उन्हें ये मैं आज बता देना चाहता हूं, उन्हें ये सौदा बहुत महंगा पड़ेगा। मियां साहब ये बातें कर रहे थे और मरीम नवाज़ साहिबा साथ में सर नीचे करके बैठी देख रही थी पूरा जो मंजरनामा है। तो मियां साहब बोलते जा रहे थे और मरीम नवाज़ साहिबा सुनती जा रही थीं। नाज़रीन, जब आज मैंने एक तस्वीर देखी, फवाद चौधरी साहब की बेटियां अपनी वालदा हिबा के साथ उनको मिलने जेल चली गईं। वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात की अंदर की कहानी जो इस वक्त तक अभी सामने नहीं आई वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वो आप देखिएगा। लेकिन वो जब तस्वीर सामने आई कि एक माँ अपनी दो कमसिन बेटियों को जेल से लेकर वापस आ रही है, उनको उनके वालिद से मुलाकात करवाने के बाद वापस लेके आ रही है। अब ये जब तस्वीर देखी तो मेरे दिल में पहला ख्याल ये आया कि ये भी किसी की मरीम नवाज़ ही हैं। इन बच्चियों का क्या कसूर है? अगर मरीम नवाज़ साहिबा का बिल्कुल कोई कसूर नहीं था और वो बाइज़्ज़त तौर पे बरी भी हो चुकी हैं, ज़ाहिर है वो एक बाप को जज्बाती कर देने वाला मंजर था, तो आज जब फवाद चौधरी साहब की मुलाकात हुई अपनी बेटियों के साथ, तो वो कितना जज्बाती मंजर होगा। क्या कभी हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे, मेरे बच्चे, आपके बच्चे यूं जेल में जाएं और जाकर मुलाकात करें हमसे या किसी भी हमारे प्यारे से? ज़ाहिर है वो बच्चियों के माइंड में ये रहेगा, पॉलिटिक्स चलती रहेगी, फवाद चौधरी साहब यूं ही सियासत करते रहेंगे, वो बाहर आएंगे, उसके बाद उन्होंने मुकदमे जो है वो मुकदमा भी भुगत लेंगे, लेकिन बेटियों के जहनों में ये बात ज़रूर रहेगी कि हम अपने बाप को मिलने जेल गई थी। तो मेरे ख्याल में पॉलिटिक्स में हमें इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि दरगुजर से हमें काम लेना चाहिए। इंसान पॉलिटिक्स में एक दूसरे का मुखालिफ भी होता है, एक दूसरे की हम बात भी करते हैं, लेकिन एक एहतराम जो है वो ज़रूर होना चाहिए। हमें दूसरों के बच्चों को जहन में रखते हुए बात करनी चाहिए कि बेटियां तो सांझी होती हैं, सबकी बेटियां तो फिर बेटियां होती हैं ना जी। पंजाब का तो हमारा वैसे भी कल्चर है, हम धी रानी कह के बुलाते हैं, तो इसलिए ये सारा हमें देखना होगा। अब फवाद चौधरी साहब वहाँ पर मौजूद थे, आपको पता है कल उनको जुडिशल रिमांड किया गया, 24 घंटे उन्होंने वहाँ पर गुजारे, लेकिन इस एक घंटे की एक मुलाकात में वो कहते हैं ना कि इंसान पे भारी गुजरता है। वो कैसे गुजरता है? ज़ाहिर है आपको पता होता है कि टाइम शॉर्ट है,
ٹائم گزر رہا ہے اور مجھے اپنی بیٹیوں سے بات کرنی ہے, مجھے اپنی فیملی کا حال حوال پوچھنا ہے, مجھے اپنی بیمار ماں کا حوال پوچھنا ہے. میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ فواد چوہدری صاحب کی جو والدہ ہیں وہ بیمار ہیں, وہ ہارٹ پیشنٹ ہیں. مجھے کل ہی معلوم ہوا تھا کہ ان کو ہاسپٹل بھی لے جایا گیا تھا, ان کا چیک اپ کروایا گیا تھا, کیونکہ ان کی طبیعت جو ہے وہ کچھ ٹھیک نہیں ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے. تو جب ہبا چودھری اپنی بیٹیوں کو لے کر وہاں پر پہنچی اور یہ 1 گھنٹے کے دورانیے پر مشتمل ملاقات تھی, اور اس ملاقات میں وہاں پر انہوں نے اپنی بیٹیوں کو دیکھ کے وہ ذرا جذباتی ہو گئے. پہلے تو خوش بھی ہوئے, لیکن ظاہر ہے ایک وہ جذباتی سا منظر بھی دیکھنے میں آیا. مجھے بتایا گیا کہ وہاں پہ وہ بڑے جذباتی ہوئے. ظاہر ہے اپنے سامنے آپ اس جگہ پہ بیٹھے ہوں جہاں پہ آپ یا مجھے یا آپ خود کو وہاں پہ رکھ کے دیکھنا چاہیے کہ وہاں پہ کیا ہو سکتا ہے. اس کے بعد انہوں نے پھر بتایا کہ جو مجھے کل یہاں پر شفٹ کیا گیا تو جو قیدی ہیں مجھے قیدیوں کے ساتھ رکھا گیا ہے, لیکن انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو قیدی ہیں وہ بڑے خوش ہوئے انہیں اپنے درمیان پا کر. ظاہر ایک بڑی شخصیت ہے, بڑا نام ہے, پاکستان تحریک انصاف کا وہ رہنما ہے, اور اس کے علاوہ پالیٹکس میں بڑے ان ہیں, یعنی کہ پاکستان کی وفاق کی وہ کرتے ہیں سیاست. تو اسی لیے ظاہر ہے لوگ وہاں پر قیدیوں نے ان کو اپنے درمیان میں پایا اور بڑے خوش ہوئے, لیکن وہ اپنی والدہ کی صحت کے لیے فکر مند ضرور رہے. جو مجھے معلومات ملی ہیں اس میٹنگ کی, اس میں یہ معلومات سامنے آئی ہیں کہ وہ والدہ کی صحت کو لے کر خاصے پریشان تھے, اور ان کا کنسرن بالکل جائز ہے. اور اپنی بیٹیوں کو دیکھ کے وہ بڑے جذباتی ہوئے, البتہ خوش بھی ہوئے کہ چلیں ان کی بیٹیوں کے ساتھ ملاقات ہو گئی. پہلے یہ گلہ کیا جا رہا تھا کہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ ملاقات نہیں ہو رہی. اس کے بعد انہوں نے اپنی فیملی کو حوصلہ دیا اور انہوں نے کہا کہ بہتر وقت ضرور آئے گا, یہ وقت بھی گزر جائے گا, اور یوں اپنی بیٹیوں کو دیکھتے رہے, ملتے رہے, خوش ہوتے رہے. اور پھر انہوں نے کھانے سے متعلق بتایا کہ جو کھانا ہے وہ بہتر ہے, ان کی فیملی کی طرف سے کھانا بھی جا رہا ہے جو مجھے پتہ چلا ہے, لیکن یہ بھی بتایا گیا کہ وہ جو جیل میں ان کو کھانا دیا جا رہا ہے وہ بھی بہتر. یہ ایک ملاقات ہوئی فیملی کے ساتھ, یہ فیملی میٹنگ تھی. اس کے بعد ایک ملاقات اور ہوتی ہے, اور وہ ملاقات ہوئی فواد چوہدری کے بھائی فیصل چوہدری اور جو ان کی بھابھی ہیں بینا افراز, انہوں نے بھی ملاقات کی. یہ پروفیشنل کیپیسٹی میں ملاقات ہوئی. ظاہر ہے وکلا کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے کلائنٹ سے مل سکتے ہیں. انہوں نے ان کو بتایا ہوگا وہاں پر کہ یہ ہم کرنے جا رہے ہیں کل, کیونکہ ضمانت بھی فکس ہے, تقریباً 2:30 بجے کا وقت رکھا گیا ہے. اور اس کے بعد ظاہر ہے انہوں نے ان سے کوئی انسٹرکشن لی ہوں گی, اپنے ان کو کچھ جو ڈیٹیلز ہیں کیس کی بتائی ہوں گی, تو ڈسکشن ہوئی ہوگی. یہ مکمل طور پہ یہ ساری چیزیں اس میٹنگ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. تو یہ تھا ناظرین آج کا ویلاگ. لیکن میری اب بھی ریکویسٹ ہے, ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجئے, سیاست کیجئے, اور ہماری جو سیاست ہے مزید نفرت کی متحمل نہیں ہو سکتی. اور اپنی سیاست سے بیٹیوں کو ضرور الگ کر دیجئے, کیونکہ بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں, چاہے مریم نواز صاحبہ ہیں, آصفہ بھٹو ہیں, یا پھر فواد چوہدری صاحب کی بیٹیاں ہیں. یہ سب بیٹیاں ہیں, اور بیٹیوں کو عزت اور احترام دیجئے, اور کسی کے اوپر ایسا وقت نہ لائیے کہ ان کی بیٹیاں یا بچے یا فیملی سفر کرے. ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.